नमस्कार मु त्रिलोचन आपण ग्लोबाल देसी लास्ट वीडियो रे गोटे दशहरार गप मु सेयार करी आपण आगे आज राति पहले दीपावली तो दीपावली कि नहीं भिन्न एक अनुभूति मोर आपण को जनवाक चाहूँगी भल लगे धन्यवाद देवे दीपावली मत जदि किए पचार मु कहि दीपावली का तो पर्व किंतु यह आनंद उल्लास भाव आवेगर समारोह एक पर्व। घटना 2007 मु ग्रेजुएशन करुए नयागढ़ रे दीपावली दुई तीन दिन पूर्व निष्पत्ति मु नहीं सारी थाए जे मु गाँव को जीविनी कहीं पुणी दीपावली तो गोटे दिन छुट्टी सकाळ प्रैक्टिकल पुणी रात सकाळ आस कथाटा केवल से नुहे केवल कहीं मो पाखे मात्र 150 टंका थिला तो मु हिसाब कली जदि मो गाँव को जाऊँगी 35 जी 35 आसी 70 टंका खर्च हो घरे पुणी गले पैसा पत्र थी ना ना से पुणी तो जीविनी फाइनाल निष्पत्ति कली दृढ़ निष्पत्ति कली जे मो गाँव को जीविनी मेस रे रहता तो मेस सब पिला प्राय पलि गले पूर्वदिन सन्धार आम 3 जन सांग थिलु जन सांग फुलवाणी दशपल्ला सी बहुत फुलवाणी तो से जाई नथिला आउ जनकर सांग केउझर जाजपुर से भी जाई नथिला तो निष्पत्ति करी मु किंतु मन मन भारी मन पड़ुए आम जेज करूँ आरिसा पिठा संध्या बरा हम बिरी बरा एबे भी कहले से बास्नाटा मो नाकरे आग्रहण अर्ध भोजन हो गला किंतु निज को बहुत कंट्रोल कला निष्पत्ति नेली मो गाँव को जीविनी किंतु जो घरे आमर मेस थिला तो घरे मालिकाणी रहती मालिकाणी मत बहुत भल पाती आ मत चगला बोली डाकती तो मुझे जो निष्पत्ति करी बालकोनी रे ठिया थाए दिन 2टा 2:30 होगला बहुत बढ़िया सुंदर बास्ना आसला से बास्ना हो पारे आजिकल मोमो दुनिया रे से चकुली जो चाउल चूनार पिठार बास्ना भल न लगी पारती आजिकल पिलांकर कुआडे दांत स्टेनिंग हो जाऊँगी पिठा खाइले हो पारे चाउल चूनारे नड़िया पुर देकी जुआणी बास्ना जिते आसीज आ सेका पिठार जो बास्ना कहीं ना सी जी बास्ना फिल कर जानी हो पारे भुवनेश्वर हो कि बांग्लोर रे आजिकल टिकटक हिरोइन माने तो खाऊ ना कहीं दांत कड़े लगी जाऊँ लूज मोशन हो सो दिजा तो माने बहुत गुड़िया आजिकल दुनिया रे नुआ नुआ शब्द शुणा मिलूँ कि मत अस्त व्यस्त विव्रत करदेला जेनराली साधारणतः गाँव को जावाक नयागढ़ और रणपुर दूरता मात्र 35-30 किलोमीटर कथा नहीं किंतु मत प्राय मु नयागढ़ रु आम सुनाखेला दे रणपुर मो गाँव को आसे तो 2-3टा बेलू आ गाड़ी भी एत न थाए तो मुझे देखिए मो पाखे 150 टंका भी अच्छी कहीं जी गाँव को ना पुणी कंट्रोल कली किंतु सेतिकी बेले से घर मालिक आनी जेतु मत बहुत भल पाती से मत 4टी पिठा आनिकी गोटे प्लेट रे दिन 3टारे देले कहले चगला नहीं खाई मो जदिव चगला नुह से कहीं मत चगला डाकती बोध मुझे चगला होती तो मत चगला डाकती से मत पिठा आनिक देले पिठा से देले मत जी खुशी लगुन से मो जेज निजे से दिन मुझे जानी आम घर दीपावली हेले मो जेज छाणे तो से दिन दीपहरटा चुली मूल बसी पिढ़ा पकईकि याड़ू बो खुड़ी माँ जंतिकी दौथे से भारी मन पड़ा मत आखिर धीरे धीरे लुह बाहरी पड़ा आउ निजक एत कंट्रोल भी करें आजिका डेट भाया एत लाइटनिंग सुविधा भी नाला माने जो रास्ता कड़र आलोक साइकेल धरली छोट साइकेल नयागढ़ समय 4टा मत कहीं के जानी मत खाली आरिसा पिठार बास्ना मो आखि नाक कान सबुआड़े खाली भरीगला निजक कोह रखिपारे बड़ बड़िया डका हम गाँव में मुझे जीविनी अवश्य एठी पुणी मु बहुत बेले द्वंद्व पड़े मो सहित बहुत एकमत हेबे 19 शताब्दी जन्म नहीं पूर्व जन्म नहीं लोक मैंने प्राय बड़ बड़िया डाक बोले कहती आम ओडिया घर लोक जदिव आम रचना साहित्य पढ़ी था दीपावली बोली किंतु 20 शताब्दी माने 2000 पर लोक पिला जन्म नहीं पिला माने
ଦୀପାବଳି ଘରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକ ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବି ବୁଝୁ, ଦୀପାବଳି ବୁଝୁ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକା ମୋର ଖୁସି ଅଲଗା। ଦଦା ଆଣିଥିବେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା, ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରହିକି ରହିବି ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବି, ଚାଲ 35 କିଲୋମିଟର ପଇସା ବି ସରିବନି, ସାଇକେଲିଂ କରିକି ବାହାରିବି। 4ଟାରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବାହାରିଲି, ସାହସ ନେଇକି। ଶୀତ ଦିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ, ଅନ୍ଧାର ବି ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ ଇଟାମାଟି କ୍ରସ୍ କରିଗଲି, ବୋଲଗଡ଼ ବି କ୍ରସ୍ କରିଗଲି, ଅନ୍ଧାର ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି, ହାଲିଆ ହାଲିଆ ବି ଲାଗିଲାଣି। ସାଇକ୍ଲିଂ ଏତେ ବି ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ, ଯଦିଓ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ବେଶୀ ଦୂର, 35-30 କିଲୋମିଟର 40 କିଲୋମିଟର ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା ସହଜ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲି, ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ରେ ଆଗରେ ଆଗରେ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ଗଲି, ସୁନାଖେଳା କ୍ରସ୍ କରିଗଲି। ସୁନାଖେଳା ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଘାଟି ପଡ଼େ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଆଉ କାରଣ ଯଦିଓ ଯେତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତିକି ଡର ନଥାଏ, ଦୀପାବଳିର ଅନ୍ଧାର, ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି, ଘନ ଘନ ଅନ୍ଧାର, ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ ଗପ କୁହାଇଥିବ, ସେ ଘାଟିରେ ଇଏ ହୁଏ, ସେ ଚୋରି କରେ, ଇଏ କରେ, ସେ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ବାଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ବସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗାଁ ପଟେ ପୁରୀ ଗାଡ଼ି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ବସ୍ଟା ଯେବେ ଆସିଲା, ତ ମୋ ମନରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ, ଯେତିକି ଉଲ୍ଲାସ, ସେତିକିର ତାର 2 ଗୁଣାର ସାହସ ମୋ ମନରେ ଆସିଗଲା। ବସ୍ ପଛେ ବସ୍ର ପଛ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ନାଲି ଲାଇଟ୍, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ LED ଲାଇଟ୍ ସେଟା ନଥିଲା, ଡୁମ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ଡୁମ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଫଲୋ କରି କରି ଘାଟି ମୁଁ କେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରି ଆସିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ କହୁ କି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ହେଉ, ମୁଁ ଠିକ୍ ମୋ ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି 7ଟା 45। ବାରିପଟୁ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଜେଜ ଆମ ଈଶାଣ ଘରୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଯେଉଁ ମା, ମୋ ଜେଜେମା, ଯିଏ ବୋଉ ଖୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଲୁଗାରେ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ଈଶାଣ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା, ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ନିଆଁ ଜଳେଇକି ବରଣ୍ଡାରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଖୁଡ଼ି କହୁଥାନ୍ତି ପୁଅ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଯାଅ। ସେତିକିବେଳେ ମାଆ କହିଲା ନିଆଁ ଲାଗୁ ସେ ଧୁଆ ଧୁଇକି, ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆରେ। ଦେଖ, ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମାଆ ଏତେ ଆକଟ କରେ ତା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁ ଖାଇବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଈଶାଣକୁ ଯିବୁନି, ଆଜି ନାତି ମାନେ 30ଟା ମାନେ 30 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ବି, 1000 ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ନ ଧୁଆ ଧୁଇ କହିଲା। ଆଗ ସେଠି କ'ଣ ନା, ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ସେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆଗ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଲା, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକି ସାରିଥିଲେ, ଧୁଆ ଧୁଇକି ଗଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ତ ସେଦିନ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ମଜା ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକିବାକୁ ଯିବା ହେଉଛି। ଆଉ ଘରେ ଆମର ମାନେ ଆରିସା ପିଠା ହୁଏ, ମାନେ ଆମେ 1.5 ମାସ 3 ମାସ ଯାକେ ପିଲାଦିନେ ଖାଉ ଆରିସା ପିଠା ମୁଢ଼ି ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିକି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଆରିସା ପିଠା 3ଟାରୁ 4ଟା ଅଧିକ ଖାଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିଟାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ମେସ୍ର 4 କୋଣରେ ରହିକି ସମ୍ଭାଳିଯିବି। ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୀପାବଳିର ଇଏ। ସଦାବେଳେ ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ମୋର ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ, ସମୟ ସହିତ ଦୀପାବଳିର ପରିଭାଷା ବି ବଦଳୁଛି, ତ କିନ୍ତୁ ଭାଇଚାରା ବି ବଦଳି ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୀପାବଳିରେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ, ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।